जय जगन्नाथ नमस्कार केमती अच्छा समस्ते आशा करी समस्ते भलरे था मु भलरे अच्छी चल देखिया कौन बारीपटे बसिकी मुझे करुच्ची पलैला घर को तो देख केते माछ कौ माछ पाखापाखि 2 केजी हम माछ आपको सब काटी छड़ी थंडारे बसी बासी ये गोटे गोटे आसूची माछ नवापाई आपको दिहबनी ये काती बसिकिना हाथ में छड़िया भारी कष्ट किंतु सब छड़े भी केते सारा माछ देखुं ये सारा माछ को कुआड़े सब छड़े पड़ो आपको ना गरम गरम भाजिकी खाइले भारी भल लगे आ सोरिष बटा देकी कराहब आ कि भजा पखाल खाया पखाल ये व्यवस्था आउ बहुत टाइम लगे आ वीडियो रे ना आउ किछि वीडियो चंदू जॉइंट करके देवी बाहर जाऊँ ना बढ़िया आराम से चामच आनिक रांपी भी काती माँ केते माछ किलो अले एटा कौ माछ कौ चिन्ह पारनु हाँ लो चाइना कौ ना देसी कौ कहलु तू कहनु कौ कौ भाबुची चाइना कौ पोखरी कौ ये तू तो दियों घरे पशिचु दियों पूजा करे मोर मु रखिकी आसिकी रखिली आनिक एठी आसी छाइरे बसिकी माछ लो अंटा कोन हे जिवो 2 किलो माछ परा एकुटिया बाछिबी आकु काटिबी खाली काटिबी किलो एडे केडे हेजी एटा भजा हबा ना रंधा हबा हमर कुनिया हरु माछ आसीथला कुनिया हरु ए कौ माछ देसंती कुनिया हर बोलो केडे केडे भजा हबा ना रंधा हबा जे भजा रंधा जा हबो सोरिष देके रांधले भल लागियो भाजी की पखाल खाया को बढ़िया आइछि आज मंगलवार मु खाइबिनी मु तो खाइबी तू खा मु गुड्डू आमे समस्त खाइबो खाली की नथियो 2 किलो माछ खाली की नथियो पेट कोन हबो मु पई रखिबो केतेले बाछिबी एते माछ पूरा अवस्था मोरी भागरे सब बेले माछ बछा जे बाछिकी देई नथांते कुनिया हार माछ यही गाँ रु आसी गाँ कुनिया हारु माछ तांकर चाष पोखरी ना आउ से माछ पठे देइछंदी गाँ माछर बास्ना अलगा गाँ पोखरीर बास्ना अलगा गाँ माछर टेस्ट अलगा आउ कौन करी बसिक बाछी ठंडा अच्छी यहाँ माछ बछा जगह बढ़िया जगहटा एमती जो काती छड़ेबा ना ये काती छड़ेबा टाइम लगे आगु गोटा भजा पेट चिरा हम बाहरी जीव आउ यार गाली बाहरी जीव एमती गाली गुड़ा सब उठिया हम आउ एगुड़ा जो एगुड़ा तार सब एगुड़ा सब कटा हम एगुड़ा आ पंख गुड़ा सब कटा हम आग कातीटा मु कौन करना कातीटा छड़े दूची कातीटा मु नखरे छड़े दूची बाहर दूची सब बसिकी सेगुड़ा काटिबी लुण हल्दी गोलेकी भाजीब कौ माछटा गरम गरम भजा भारी टेस्ट बहुत टेस्ट लगे माछटी काती भी छाड़ी जाऊँ आराम से अर्जुन से जो सिम टा नुह रे आउ हबनी सिम कटि जाइछि से ता बदल से नंबर टा बाहरी पड़ियो नुआ सिम आसीबो से नंबर किंतु सेटा आउ सेटा कटि जाइछि से सिम कटि जाइछि हबनी मना कले आउ रिचार्ज टा जो हेतला आसी जिवो जो मझिरे मझिरे आसिकी पलाउनी कि सेटा आपे तार आसीबो आपे तार कटि जिवो हला कारण सिम टा कटि जाइछि ना से नेटवर्क रे किंदी टिके आसी जाउछि नले से सिम आ काम करियोनी सेही नंबर आसियो किंतु नुआ सिम
ନୂଆ ସିମ୍ରେ ଆସିବ ସେ ନାଇଁ ଏୟାରଟେଲ୍ ସେଇ ନମ୍ବର ଆସିବ ନୂଆ ସିମ୍ରେ ଆସିବ ଆଉ। ଆଜି ଦି ପହରକୁ ବାବୁନି ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ବା। ହଁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କି ହେଇଯିବା ସେଟା ଭଜାଟା ଖାଇଲୁ ତତେ ଗନ୍ଧଉଛନ୍ତି କିଲୋ ଖାଇବା ଲାଗୁନି। ଆମର ବିନ୍ ଭଜା 4 ଦିନ ହେଲା ଅଧିଆ ଖାଇଛି ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଗନ୍ଧଉଛି। ମୋର ମାଛ ବଳି ଯାଉଛି କୋଉଟା ପଳେଇଲା ଖାଇବୁ କିଛି ନାହିଁ ତରକାରୀ ସବୁ ଅଛି। ପିଲା ଖାଇଲା ବୋଲି ପରା ଏଠି ପଳେଇଲା। ଚନ୍ଦୁ ଉପରେ ରହିଲା ପାଇଲାନି। ଶାଗ ନେବୁ ଇଏ ମାଛ ବଳେଇଲାଣି। ତୋରାଣୀ ପିଇ ଏକୁଟି ଆସୁଛି। ରାଇ ଟିକେ ଖାଉନୁ ଆଇଁଷ କରିନି ଏଇଠି ଟିକେ ଦେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜାଗା ବଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ହୁଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତରକାରୀ ପତ୍ର ଏତେ ଭାତ କ'ଣ ଖାଇବି? ଭାତ ଏଇଥିରେ ଆଣିଥିଲି ମାଛ ଭଜା 5-6ଟା ଏସବୁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଏମିତିରେ ପେଟ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବି? ଶାଗ ଖାଉନି ବାଇଗଣ ମାଛ ଭଜା ପଖାଳ ଭାତ ଇଏ ତ ବେଷ୍ଟ। ଆଉ ୟା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେତିକି ଆଇଟମ୍ ହେଲାଣି ଖାଇ ହେଉନି। ପଖାଳ ଭାରି ପ୍ରିୟ ମୋର। ପଖାଳ ହେଇଗଲେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଖରା ଦିନ ପାଇଁ ନା ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ? ବର୍ଷା ଦିନ ନୁହଁ ଖାଲି ଖରା ଦିନେ। ବର୍ଷା ଦିନେ ପଖାଳ ଖାଏନି। ଶୀତ ଦିନେ ବର୍ଷା ଦିନେ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଦିନ ଖରାରେ ବସି ପଖାଳ ଖାଇବା ଭାରି ମଜା। ଖାଏ ବି ଯେ ବେଳେ ବେଳେ। କୋଉରେ ଝିଅ ଆମ ଧଳୁଛୁ ଗୋଟେ ବିଲେ ଖାଇବନି ମାଛ ଭାଜିକି ଗଦା କରିଥିବ ଖାଇବନି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବ ତା ମାଛ ଅଲଗା ସେ ଖାଇବ ତାର ଯୋଉଟା ଖାଇବ କାହା ହାତରେ ଆମକୁ ମାରିବନି। ନେଇକି ଗଲୁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଦେଖେଇ ଦଉନୁ ଖାଇବ କି କ'ଣ? ଧଳୁ ଆଇଲୁ ସେ ସବୁ ପିଲା ଧରିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି ସେ ପାଇପଟାକୁ ଟେକିକିନି। କି ଖରା ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଲୋ ମା ଏସବୁ ସଫା ହବ। ଖରା କି ଖରା ଝାଳି ଦଉଛି ଖରା। ଓହୋ କି ଖରା ଜଳୁଛି ଖରା। ଏଇଠି ଏନେ ସଫା ହେଇଯିବ ତ ଲଗେଇଦେଲେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଚୁପଚାପ ଖାଇକିରି ଆସ ହେଲା। ପାଣି ଯାଉଛି ତ
ହଁ ଥୁଆ ହେଉଛି ଏଇଠି ଟ୍ରେନ୍ ହେଇଯିବ ପରା ସବୁ 15 ମିନିଟ୍ ଦେଇଛି ସରନ୍ତାଣି ଖାଲି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ହଁ ମୁଁ ଆଉ ଇଏ କରିପାରିବିନି ସେ ବେଲା ରଖୁନୁ ଏତକ ଯାକ ଏଇନା କଲା ଅଛି କାତି ଇଏ ହବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ମତେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ବାର ଆଡ଼େ ହେଇକିନା ମତେ ଭାରି ବିରକ୍ତି କାମ ସେ କାମ ମାଛ ତ କେତେ ମାଛ ଏ ମାଛ ଗୋଟେ 2 କିଲୋ ମାଛ ଆକୁ ଅଧା କାଟି ସବୁ ଛଡ଼େଇଦେଲି ଲାଞ୍ଜି ଫାଞ୍ଜି ଏସବୁ କାଟିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ସିଆଡ଼େ କାମ ଥିଲା ପଳେଇଲି ସେ କାମ କରିବାକୁ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିକି ଏଠି ପୁଣି କିଛି ମାଛ ଆଉ ରହିଯାଇଥିଲା କାଟି ତାକୁ ଟିକେ ଛଡ଼େଇବା ମାଛ ବଛାଟା ନା ସତରେ ଭାରି କଷ୍ଟ ସହଜ ନୁହେଁ ଏତକ ଯାକ ମାଛ ଜଣେ ମଣିଷ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ